that Alexander is buried in Sion, I am very positive. Tiedotusvälineiden lemmikiksi kutsuttu arkeologi Liana Souvaltzis on suorittanut kaivauksia El Marakin alueella Sivan Keitaalla vuodesta 1989 lähtien. 4 vuotta sitten hän uskoi törmänneensä suuren sotapäällikön hautaan. Ensimmäiset vihjeet hän sai paikallisilta asukkailta. The people are very superstitious and they like to examine the omens everywhere. They look at the sky and from the flying of the birds they can see if something good is going to happen or bad. They told me that in this area, according to their legends, was buried a famous king with his sword and his arms. That we are going to find the body, I'm very positive. We shall wait and we shall see. Aleksanterin hautapaikan löytyminen merkitsisi paljon sekä kreikkalaisille että egyptiläisille. Mitä haudan uumenista voisi sitten paljastua? Aleksanterin isän hautalöydöistä päätellen aarteet voisivat olla poikkeuksellisen mittavia. Nämä hivelevän kauniit vanhat taideaarteet muistuttavat meitä siitä, miten hienostunutta Aleksanterin ajan sivistys oli. Aleksanterin hautapaikka, mikäli se jonain päivänä löydetään, saattaisi hyvinkin olla samanlainen kuin se hautakammio, joka taannoin kaivettiin esiin Pohjois-Kreikassa lähellä Aleksanterin syntymäpaikkaa. A tomb was a home for the soul of the dead, and underneath this great pile of mud is a beautiful, well-preserved tomb facade. We're now inside the tomb, and as you can see, it's in fact empty. The floor is bare. And this, of course, could also be what happens if Alexander's tomb is discovered. The treasures have gone. And look, as we go up, we can see marks which look like heavy objects being pulled up, which have been scraped against the wall. Yes, here you can see it. There's this hole in the roof which the robbers went through. Aleksanterin todennäköisin viimeinen leposija on kuitenkin Egyptissä, Sivan Keitaalla, ehkä jonkin tällaisen kennomaisen kuolleitten kummun uumenissa. This is just one of a whole labyrinth of Ptolemaic tombs in the CY area. Now, for those hunting for Alexander's long-lost tomb, the prize would be much more than the mere dream of finding treasure. It would be knowledge. We know that Alexander's body was embalmed and buried somewhere in Egypt, and mummified corpses from his time survive. There are parts of one behind me. And modern experts can extract lots of information from corpses like this. Liana Souvaltzis määräsikin Manchesterin museon maineikkaan muumioita tutkivan yksikön huolehtimaan jatkotutkimuksista, mikäli sankarikuninkaan maalliset jäännökset jonain päivänä löytyvät. Should we be presented with the body of Alexander, it would be given the whole treatment which we give to other mummies. That is, it would be x-rayed. We would then carry out some virtually non-destructive investigation using the endoscopes. We would take tissue samples which could be used for identifying disease, for identifying the DNA of the mummy, and possibly for identifying the blood group. In the case of Alexander, I believe that there is some question that he drank rather heavily, and I'd be particularly interested in the liver. Ikuisella vastaanhangoittelijalla Liana Souvaltzisilla on oma teoriansa Aleksanterin kuolintavasta. There are some ancient authors saying that he died from poison. The poison was sent from Macedonia.
It's well known that, of course, that arsenic has been used since antiquity, and certainly examination of the hair often reveals in bodies that have been around for a long time that they've died from arsenic poisoning. Aleksanteria esittäviä veistoksia tavataan runsaasti. Sanotaan, että hän oli kooltaan varsin lyhyt, mutta että vartalo oli sopusuhtainen, iho vaalea, poskilla punertava vivahdus ja että hänen suustaan ja ihostaan lähti miellyttävä tuoksu. Mutta voitaisiinko maallisten jäännösten perusteella kuvitella, miltä hän aikoinaan näytti? If we had the skull of Alexander the Great, then we would be able to do with him what we did with his father, Philip II of Macedon, namely this. What we did with that cremated skull from Vergina was to reconstruct the face on the skull. And that is actually the result of a great deal of medical research. So if this was the skull of Alexander the Great, we would make a plaster cast of it. Into that cast we would insert pegs at 21 points. That is all shown here. The lips beginning to be built up, and then over that one adds the subcutaneous tissue in the skin to get the finished face. And we would then have a face that all his soldiers would have recognized. That would be exciting. Olemme nyt Tessalonikissa, Kreikan puoleisessa Makedoniassa, Aleksanterin synnyin seudulla. Kreikkalaiset juhlivat kansallispäiväänsä. Vain vajaat pari vuosisataa sitten maa vapautui 500 vuotta kestäneestä turkkilaisvallasta. Kreikkalaiset ovat yhtä ylpeitä Aleksanteri Suuresta kuin britit kuningas Arturistaan. Aleksanteri on kreikkalaisille uuden kansallisen suuruuden ja yhtenäisyyden vertauskuva. He is saying that the significance of Alexander is that he goes beyond frontiers, goes beyond the frontiers of Greece and is a world figure. Kadunmiestä jututtaessa valkenee, miksi Liana Souvaltzisin kaivauksia seurataan niin innokkaasti. Aleksanterin maallisia jäännöksiä on himoittu kautta vuosisatojen hänen kuolemastaan lähtien, koska ne ovat aina edustaneet jumaluutta, valtaa, suuruutta, ja voisivat nytkin nostaa pintaan kiihkeitä kansallisia tuntoja. She is saying that if the body has been found at Siwa, it should be brought back and buried in Greece. Mutta missä ruumis loppujen lopuksi on? Seuraavaksi jäljitämme sitä Niilin suistosta, Aleksandriasta, joka on sankarikuninkaan perustamista kaupungeista suurin ja tunnetuin. From what trustworthy ancient accounts there are, we know that Alexander's body was on display here from shortly after his death in 323 BC for almost 600 years. And for scientists hoping to get their hands on him, this is quite a likely place, I think, for his body to be unearthed. The trouble is, Alexandria has never ceased to be a living, vibrant community. So the modern city has grown up on layer upon layer of the past. And precisely because the Greek and Roman city is now so deep down, it's never really been properly excavated. But chance discoveries from time to time have revealed tantalizing glimpses of an ancient world under these pavements. This labyrinth of burial chambers, now being drained by Egyptian archaeologists, was stumbled upon 100 years ago when a donkey and cart literally fell into it, and I've myself just had that ghastly sinking feeling when for a while I got lost in it. It's these chance discoveries that feed the dreams of Greek enthusiasts bent on recovering the body of their beloved Alexander. This is just one of a warren of Roman catacombs in use at the time we lose track of Alexander's body. This is the mortuary chamber, guarded by fearsome Egyptian demons, now dressed as Roman legionaries. And here, the burial rites are supervised by the traditional pharaonic gods.
It seems that Alexander's body had come to rest here in Alexandria in a Lenin-like display, surrounded by the corpses of his royal Macedonian successors in Egypt, the Ptolemies. Now, all we know about his supposedly magnificent mausoleum is that on the surface there was a pyramid, seemingly recalling the grandiose ideas of the old pharaohs. Underneath the pyramid lay his mummified corpse, and people have hunted for this here in the Ptolemaic tombs of Alexandria. Samalla tavoin kuin Tutankhamonin hauta-arkku, myös Aleksanterin sarkofagi oli taottu kullasta. Kerrotaan, että yksi rahapulaan joutuneista Ptolemaios-kuninkaista ryösti muumiota koristaneen kultanaamion ja laitatti tilalle huomattavasti vaatimattomamman naamion. Now, what happened after the last recorded sighting of the body in AD 215 is guesswork. The widely held view is that both tomb and body went up in smoke during a revolt here in the AD 270s, or that it was in a part of the city now under the sea. But I suppose it's just about conceivable that his mausoleum remained intact until the triumph of Christianity in the 4th century AD. I wonder if it's utterly fanciful to think that maybe then his pagan devotees secreted the body away into a chamber like this in Alexandria to escape the anti-pagan zeal of the local Christians. Or could they even have taken it out to El Meraki in Siwa? Aleksandriasta Sivan keitaalle on melkoinen taival, mutta Sivasta löytyy vielä 800 vuotta Aleksanterin kuoleman jälkeen todisteita jumalkuninkaan kultin harjoittamisesta. Nyt paikalla kärkkyy kansainvälinen lehdistö ja odottaa tietoa uusimmista kaivaustuloksista. Liana Souvaltzis on yhä vakuuttunut siitä, että maailman valloittajan viimeinen leposija on täällä. We know that Alexander had expressed the will be buried in Siwa, and it was not the will of a simple person. He was the will of a king and of a god. There are a lot of findings in Siwa. The star, 8-ray star. Souvaltzis on löytänyt 2 kivenpalasta, jotka yhteen liitettyinä tuovat hänen mieleensä 8-sakaraisen Makedonian tähden. Sakaroita on tähdessä riittävästi, mutta symmetria siitä ilmiselvästi puuttuu. Souvaltzis viittaa myös äskettäin löytyneisiin piirtokirjoituksiin. Nekin kuulemma vahvistavat, että kyseessä on Aleksanterin hauta ja että vainaja kuoli myrkytykseen. Asiantuntijat kiistävät nämä väitteet. They say it is not written the word poison. It is written here, you. But this is the Latin personal name, Servius. Servius Sulpicius. This is part of No. This is you. This is not a name. You is the poison. So can you just tell us, because this is fascinating, what you think these words mean? Epi, seu, iu, sulpiciu. What does this mean? Sulpicius, of course, it is a Roman name, but I told you, be patient and you will know everything. I hope very soon. Well, what did I make of her, this current archaeological superstar? She's certainly a delightful woman, and I must say I admire her enthusiasm and fizz. The trouble is, it's precisely these qualities which make her the opposite of a dispassionate investigator. The bunker mentality here at El Meraki has resulted in the withholding of vital evidence needed if top experts are to contribute to the debate. Talking to her rapidly degenerates into a cat-and-mouse game, but I will say that what I heard in no way encourages me to expect an imminent discovery of the body. To give a precise example, she claims one of her inscriptions hints at the death of Alexander by poison. But specialists in Greek inscriptions would easily recognize in her word for poison part of the word Servius, a common Roman name. Souvaltzis tuntee väkevänä historian siipien havinan ja uskoo Aleksanterin ruumiin vielä löytyvän. Tosin kaivauksetkin ovat yhä kesken. Kuka tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu? Mitä sanovat tähän egyptiläistutkijat? There should be something belonging to Alexander in Alexandria, but there is no doubt that there should have been something for him also in Siwa. We didn't find the mummies in the tomb of the kings in Egypt, in the Valley of the Kings. We found the mummies were stored somewhere else. So it's not necessary to find the mummy
but at least to be sure about the text. Tunnettu egyptiläinen arkeologi Ahmed Fakri jäljitti aikoinaan El Marakista pienen doorilaisen temppelin. Myös Liana Souvaltzis näyttää paikantaneen sen. Asiantuntijan mielestä temppeli on kuitenkin pystytetty vasta 100 vuotta Aleksanterin kuoleman jälkeen. In fact, Liana Souvaltzis, through her finds, may unwittingly provide the key to the true identity of who was worshipped here. Tämän jumalatarta tarkoittavan kreikkalaisen Theas-sanan perässä on ehkä Isis-nimen alkukirjaimet. So it could be in fact that what we've got is a previously unknown temple to the Egyptian supergoddess Isis, nothing to do with Alexander. Riveting though the hunt for Alexander's tomb is, academics are now starting to realise that there is something far more important for us today than his mere corpse. It's the search for the truth about his life, and here feelings can run high. I sort of regard Alexander as a figure strongly analogous to Hitler. He comes riding in on his great white horse, a symbol of control of all the unruly forces of darkness. I should think you would probably be a rather aggressive and mindless young man. In spite of such conflicting views, we do know for certain that by the end of his spectacularly successful life, both he and his subjects believed he was divine. And experts tell us that the fallout from this new phenomenon affects many of the world religions to this day. Could this possibly be true? Well, first we have to search out those aspects of his life which led Alexander to believe he was a living god. Aleksanterin suonissa virtasi jo syntyperän perusteella kuolemattomuuden pisara. Äidin suvun väitettiin polveutuvan tarujen Herakleesta, väkivahvasta miehestä, joka urotekojensa ansiosta korotettiin puolijumalten joukkoon. Suku oli asunut pitkään pohjoisen Kreikan vuorilla. Etelän kreikkalaiset pitivät pohjoisen asukkaita alkukantaisina ja taikauskoisina, ja huuttiin, että näillä karuilla vuorilla Aleksanterin äiti Olympias otti osaa outoihin mysteerinäytelmiin ja hillittömiin temppelimenoihin. Vaimon taipumukset oudoksuttivat tiukkaan sotilaalliseen kuriin tottunutta kuningas Filipposta, ja hän vieraantui puolisostaan. Olympian kiinnostus salamenoihin antoi myös aihetta huhuille, että pienen Aleksanterin isä oli puoleksi kreikkalainen, puoleksi egyptiläinen jumala Zeus Amon. Huhu varmaan kantautui pojankin korviin. Suitsukehöyryjen kyllästämät palatsihuoneet ja palvontamenot kiehtoivat eittämättä nuorta Aleksanteria. Niinpä hän ei vanhempanakaan vierastanut ajatusta, että myös hänen omissa saavutuksissaan oli ripaus jumaluutta. Aleksanteri osoittautui pian loistavaksi sotapäälliköksi. Hän johti itse ratsuväkeään vihollista vastaan, kannusti, kiitti ja rohkaisi miehiään. Issoksen ratkaisevassa taistelussa hän saavutti murskaavan voiton suurkuningas Dareioksen miesluvultaan ylivoimaisesta armeijasta ja pakotti Dareioksen lopulta pakenemaan taistelukentältä. Pyhäkköihin hän ei miekallaan koskenut. Aleksanterin valloitustahti kiihtyi ja Persian maailmanvalta mureni murenemistaan. Sotaretkensä 3 ensimmäisen vuoden aikana hän yhdisti Kreikan, karkotti persialaiset Vähästä Aasiasta ja valtasi Juudean. Sieltä hän eteni Pohjois-Afrikkaan, jossa hän ensi kertaa kohtasi sivistyksen, joka oli hänen omaansa vanhempi. Alexander arrived in Egypt in 332 BC, liberating it from the hated Persians. Although Egypt had just felt the raw power of Alexander, he in turn was now to have a close encounter with the raw power of the Egyptian gods. 2 lines of rams marked the entrance to the massive temple of Amun at Thebes. This god was to play a big part in Alexander's life. Egyptiläiset palvoivat Amonia pääjumalanaan.
Hallitustoimissaan faaraot noudattivat nurkumatta hänen tahtoaan ja pitivät hänen temppelinsä koristamista kunniatehtävänään. Temppelin seinissä kuvataan Aleksanterin kruunausta uudeksi faaraoksi. Kruunauksen jälkeen Aleksanteri tarjosi upeita uhrilahjoja Amonille, jumalalle, josta oli jo lapsena kuullut. Ja temppelin kivetykseen kaiverrettiin Aleksanteri, pohjoisen ja etelän kuningas, ylösnousemuksen herra, Amonin valittu ja aurinkojumala Ren rakastettu. Autiomaan orakkeli houkutti tulevaa maailman valloittajaa. Ennen Aleksanteria faaraot olivat harvoin käyneet Sivassa. He saivat sieltä ennustuksia, mutta eivät menneet sinne itse. Nyt Aleksanteri keskeytti sotaretkensä ja marssi joukkoineen kohti Sivaa kuullakseen orakkelilta, oliko hän todella Amonin poika. The journey to Siwa was no picnic, and for someone in the middle of a long and dangerous military campaign, this major digression into the desert was strategically risky and indeed foolhardy. Even for me, travelling today in the relative luxury of a vehicle, the journey brings home just how remote this Saharan oasis is. We've been travelling for hour upon hour across baking, empty desert, and I can't help thinking that if we break down, we really will be in the proverbial. Now, the Greek historian Diodorus writes, after 4 days, the army's water gave out, and Alexander's men fell into a fearful thirst. All were in great despair and feared for their lives. Mutta sitten nousi rankka sade, joka pelasti heidät, ja kohta heidän eteensä avautuivat Sivan siniset lähteet. Siva on nykyäänkin syrjäinen ja omalaatuinen yhteisö. Kyllä tuo mieleen muurahaiskeon, josta osa on jo kivettynyt, osan sinnitellessä vielä hengissään. Kalliomuodostelman laella kohoaa Amonin kuuluisa orakkeli. Matkaajat lähestyivät ennustuspaikkaa pelokkaina, koska tiesivät, että pian heidän tulevaisuutensa paljastettaisiin heille. Kreikkalaisille paikka toi mieleen Zeun pyhäköt, sillä he samastivat nämä kaksi jumalaa. When the pilgrim finally got to the top of the mound, he approached the temple itself. The Roman historian Curtius says that when Alexander arrived here, he was welcomed by priests and by local women chanting hymns to our moon. It's difficult to envisage just what the god Amun looked like, but he seems to have manifested himself in different forms. Above all, invisibly and powerfully, as the wind which whips up the great sandstorms around the oasis. Joskus Amon esiintyi oinaana, joka johdatti eksyneen matkaajan takaisin Keitaalle. Tai ihmeellisenä kivenä, radaltaan eksyneenä meteoriittina, johon oli upotettu välkehtiviä smaragdeja Amon jumalan kunniaksi. Juhlahetkinä tätä kulttiesinettä kannettiin kullatussa veneessä temppelin ympäri. Now, what happened next is a mystery, because the prophet priest took Alexander into the Holy of Holies here on his own, and even on his deathbed, Alexander never revealed the secret words of the god. But a clue as to their content emerges from Plutarch's account of what happened the very next time Alexander was exposed to great danger with his troops. He uttered up a prayer, implying he now believed he was the son of a god. "Listen, you gods," Alexander shouted. "If I really am your son, help us now as we go into battle." Egyptistä Aleksanterin voittamaton armeija marssi kohti itää aina nykyiseen Afganistanin asti. Pakistanissa Aleksanteri taisteli sotanorsuja vastaan. Tähän rahaan on lyöty lähikuva taistelusta,
Tässä puolestaan kuvataan Aleksanteria, jonka päätä koristaa norsun päänahka. Kuva vihjannee siihen, että sankarikuningas uskoi jo omaavansa norsunkin voimat. 13 vuodessa Aleksanteri oli lyönyt persialaiset ja hänellä oli nyt hallussaan maailman mahtavin valtakunta. Makedoniaan virtasi ennennäkemättömiä rikkauksia. Kolikotkin lyötiin kullasta. Mahtinsa huipulle noustuaan makedonialaiset olivat yhä vakuuttuneempia siitä, että heidän johtajansa oli ihmisen hahmon ottanut Jumala. Ja tästä he tahtoivat kertoa jälkipolvillekin. The Greek architect Dinocrates ensured a place in the history of over-the-top public works by proposing to Alexander that this entire Greek mountain, Athos, should be sculptured into one giant man, presumably Alexander himself. Like Gulliver, the figure would have had two massive outstretched hands. In one would be an entire city, while from the other would flow a waterfall, as if in perpetual libation to the gods. As the ancient writer Vitruvius says, Alexander, although delighted, turned it down on practical grounds. There was no farmland on Athos. But in this mounting atmosphere of hyper-adulation, the young conqueror could well have convinced himself that his deeds had revealed him to be divine. As Alexander neared the end of his life, he saw himself ever more strongly as a god. Indeed, the ancient writers suggest that he issued an order demanding divine worship from his subjects. Visitors now had to prostrate themselves in obeisance before him. Mutta kaikki tämä päättyi yllättäen. Aleksanteri Suuri kuoli 33-ikäisenä Babylonissa. Arabian valtaaminen ja monet muut suunnitelmat jäivät toteutumatta. Hallitsijan poismeno järkytti koko hovia. Kuoliko Aleksanteri liialliseen alkoholin käyttöön, korkeaan kuumeeseen vai myrkyttikö joku kateellinen kilpailija hänet? Vallan sanottiin siirtyvän sille, jonka haltuun ruumis uskottiin. Niinpä kenraalit valmistautuivat viemään vainajan Kreikkaan, vaikka Aleksanteri itse oli määrännyt hautapaikakseen Sivan. Vainajan kuljettamista varten rakennettiin pyörillä kulkeva pyhäkkö, jonka katto oli kullattu ja lattia mosaikkia. 64 muulin vetämänä pyhäkkö vieri halki laajan valtakunnan mahtavan sotilassaattuen vartioidessa sen matkaa. Kaikissa kaupungeissa matkan varrella Aleksanteria palvottiin Jumalana. Syyriaan saavuttaessa Aleksanterin hyvä ystävä, Egyptin maaherrana toiminut Ptolemaios, ryösti ruumiin ja lähti kuljettamaan sitä kohti Niiliä. Mutta kuninkaan viimeinen toivomus jäi toteutumatta, sillä Ptolemaios veikin vainajan Egyptin uuteen pääkaupunkiin Aleksandriaan. Aleksanterin kuoltua kreikkalaiset vakuuttuivat yhä vahvemmin siitä, että tarujen jumalkuninkaat ja yli-ihmiset olivat nyt saaneet ihmisen hahmon. Gradually there developed the notion both in his lifetime and very much more afterwards that Alexander had been sent from heaven, that he had, as it were, been loaned to the world for a limited period, and that upon his death the gift had been revoked. The people that were in his immediate entourage, his colleagues, his generals, they certainly see him as somebody who is marked out by the divine. Stories about how when he was marching along the coast in southern Turkey, the sea bowed down to do him homage, is told by one of the people that was in his entourage. To the Greeks, divinity was not a matter of supreme goodness or holiness. It was all about awesome invisible power, which, if you could tap into it with the right rituals, sacrifices and so on, could confer great benefactions. His successors who take over his fragmented kingdom, they use Alexander, they use his image, and they use the idea of kings being gods in various different ways. Syrjäisestä Itä-Turkin vuoristosta jäljitämme yhden Aleksanterin monista vallanperiöistä.
ehkä viimeisen, joka uskoi jumalalliseen alkuperäänsä. Kapea tie mutkittelee kohti vuoren laella sijaitsevaa hautamuistomerkkiä. The creator of this place was King Antiochus I of Commagene, whose head has toppled down from his throne over there. He ruled the region about 2,000 years ago. The scene here says it all. The headless statue of Antiochus sits seemingly on the roof of the world, indeed on the very threshold of heaven. By presuming to seat himself among the gods, with the goddess of plenty on one side and Apollo on the other, Antiochus is in effect telling us that he is one of them. And here he shakes hands with the god Apollo, as if they were equals. Now come and look at the inscription on the back of the statues, where Antiochus, in his own words, sets out his religious beliefs. Here, boring old grammar proves to be the most potent tool for bringing his deepest thoughts to life. Now, over here, in the nominative case, is his name and his titles, meaning that he is the subject. And over here is a verb in the first person, epoi esamen, I made, meaning he's saying, I did such and such. And this is a verb in the present tense, horas, you see, meaning that he was alive when the text was composed. And over here is the ancient Greek passage, Antiochos theos, meaning he's saying, I am a living God. Well, you could be forgiven for thinking that Alexander's impact had peaked here in these mountains. But his conquests did not stop here, of course. They extended several thousand more miles eastwards to India, where his arrival triggered changes as dramatic as these, but in the mind. And this also applied down here to the south in the homeland of Judaism, where Alexander's influence brought about a transformation in Jewish attitudes in the years leading up to the birth of Christ. Aleksanterin valloitusretkien tuloksena kreikkalainen kulttuuri levisi yli koko tuolloin tunnetun maailman. Syntyi uusi sekakulttuuri, jota kutsuttiin hellenismiksi, ja joka sulautti itseensä myös monia uskonnollisia aineksia. Uusimmat tutkimukset paljastavat, että Aleksanterin vaikutus on ollut ilmeinen niin Intian uskontoihin, varhaiseen kristillisyyteen kuin juutalaisuuteenkin. Kreikan filosofikoulujen innoittamana syntyi myös juutalainen rabbi, seurakuntalaisten johtaja ja opettaja. Tässä suuri juutalaisten johtaja Mooses kreikkalaiseen vaatteeseen puettuna. Synagogan lattiaan on kuvattu kreikkalaisten auringonjumala Helios, takanaan sädehtivä auringonkehrä. Sädekehän päänsä ympärille on saanut myös Antiochos VI, Aleksanterin seuraaja Syyriassa. Näin annettiin ymmärtää, että hallitsija uskoi omaan jumaluuteensa. Jotkut Aleksanterin myöhemmistä seuraajista menivät vielä pidemmälle. Demetrios III kutsui itseään nimillä Teos ja Soter, Jumala ja pelastaja. Aleksanterin ajatus Jumalkuninkaan hallitsemasta maailmanvallasta siirtyi sittemmin Roomaan. Augustus antoi itselleen nimen Divi Filius, Jumalan poika. Keisari Nero kantoi päässään sädekehällä koristettua kruunua korostaakseen jumaluuttaan. Ja tässä ajanlaskumme alkuajalta peräisin olevassa mosaikkityössä näemme kristinuskon perustajan Jeesuksen. Häntäkin ympäröi Rooman keisareiden tapaan sädekehä. Conventional Christians usually think that Jesus was naturally divine, and that the early Christians did not need to interpret his divinity, but simply record what they had experienced of him. Vaikka sovinnaisin teologia korostaakin sitä, että kristinuskon juuret ja lähtökohdat ovat vanhassa testamentissa ja että jotain poikkeuksellista tapahtui Jeesuksen kuoleman aikoihin, professori Burton Mac ei usko, että alkukirkon Jeesuksella on juurensa juutalaisessa perinteessä. The kings of Israel, as they were seen portrayed
and eulogized in later historical reports were never understood to be divine. So the notion of divinity, and especially of a universal royal divine figure, it just does not come from the Israelite tradition. Ratkaisua on professori Mäkin mukaan rohjettava etsiä tyystin muualta. This fascination with Alexander is that you have, for the first time, a clear concept of a man-god. And so at the same time as we have this marvelous romance of Alexander filling the mentality of the time, we have the Gospels being written about Jesus, and the similarities are striking. Professori Burton Mäkin kumouksellinen väite siis kuuluu, Jeesuksen ihmisyys ja jumaluus onkin peräisin kreikkalaisten Aleksanteri-myytistä, joka sekin esitti maailman valloittajan yhtä aikaa ihmisenä ja Jumalana. Jeesuksen perimmäinen sanoma oli kuitenkin uutta. Se perustui rakkauteen ja väkivallattomuuteen. Myös kaukaa idästä löytyi samanlaisten aatteiden oppi-isä. Häntäkin oli Aleksanteri-myytti hipaissut. The features of Buddhism before Alexander, essentially, the Buddha was a philosophical figure rather similar to Plato or Socrates. He had not emerged as a great superman, a godlike figure. And in the first 2 centuries AD, roughly speaking, Buddhism undergoes a major transformation where the Buddha is elevated from being a simple human being into a superman, or you could say a god in some sense. So these statues come from the part of India which Alexander conquered and which subsequently retained its connections with the Western world. So figures there typically show the Buddha with a halo and with robes of Greek and Roman type. The same things happen in Hinduism at roughly the same time. Images begin to be produced which show Hindu deities holding the weapons and, for example, a club, all these things that are connected with Heracles. We don't know the direct impact of Alexander as an individual on these things. We know that Alexander assumed divine characteristics as a result of his conquest of Egypt and various parts of Asia. And it seems to have been a groundswell of change in religious attitudes, this need for some sort of superhuman being, some sort of super person who could be a savior for mankind. Egyptiläinen, kreikkalainen ja roomalainen kulttuuri kuihtuivat kukin vuorollaan ja paljon klassismin perinnöstä katosi, kun Eurooppa astui keskiaikaan. Mutta kaikkea ei menetetty. Syntyi Aleksanterin sankaritekoja ylistäviä lauluja ja tarinoita. Koko keskiajan Eurooppa rakasti niitä. Aleksanteri otti nyt urhean ritarin hahmon. Hänestä tuli hyveellisyyden esikuva, mies, joka matkasi maan ääriin taistelemaan raakalaismaisia villi-ihmisiä vastaan. Alexander, of course, did not only encounter humans, normal people like himself. He also encountered such phenomena as the men with one eye in the center of their chest and this strange long pubic hair. He also encountered say the wild men, the hairy people, these people who were the antithesis of culture, all things that people in these courts were not. They're not well dressed, they weren't even dressed. Tarinankertojat käyttivät Aleksanterin sankarihahmoa kuvaamaan mitä hurjimpia profeetallisia näkyjä. He also had this desire to go into the skies, and this illustration shows how Alexander did it. Borne aloft on the wings of griffins, who are desperately hungry and therefore
reach up and make the cage in which Alexander sits rise up into the skies as they try to reach this liver. He then descended into the sea. And he did this in a glass barrel. Through this he could see the great monsters of the deep. It may seem odd that a figure so purely military as Alexander could be accepted and seen as a paragon of virtue by the medieval Christians, but let's not forget that medieval Christianity was also a highly military religion. The Crusades promoted a Christianity which wanted to conquer by the sword. Not by love, by the sword. Tuhat vuotta Aleksanteri Suuren kuoleman jälkeen profeetta Muhammed perusti islamin uskon. Unlike Hinduism and Buddhism, the first generations of Muslims felt driven to expand the Islamic world by the sword, and from its beginnings at Mecca, Islam quickly won a vast holy empire, as big in fact as its Roman predecessor. Arabien Kairossa sijaitseva linnoitus ja kupeessa kohoava Mehmed Alin moskeija kielivät islamin sotilaallisesta mahdista ja kulttuurin hienostuneisuudesta. Historian tutkimus on vastikään paljastanut, mistä valloittajat hakivat esikuvansa. Early Arab writings suggest that the precedent they were following in this armed expansion of God's kingdom on earth was none other than Alexander the Great, whom they saw as a military genius, but conquering for God's glory, not his own. The first appearance of Alexander in Arabic literature is in fact in the Quran. Alexander is, of course, not normally known by the name of Alexander in the Quran and in the other early Arabic writings. The name he's given is Dhul-Qarnayn, which means the two-horned one in Arabic. That's a name that he acquires from the representations of him where he is shown with the ram's horns of his supposed father, the god Ammon. This is a unique image. It represents Alexander the Great visiting the Kaaba at Mecca, the holy black stone which stands at the center of the most holy city of the Islamic world. No image could express more clearly how seriously Alexander was taken by Muslim thinkers and writers in the medieval world. Monet maailman uskonnoista näyttävät siis olevan kiitollisuuden velassa Aleksanteri Suuren perinnölle. Palaamme vielä hetkeksi alkuun, etsimään Aleksanterin viimeistä leposijaa. Back here in Egypt, Alexandria remains a city of mystery. In ancient times, this shaft was used for lowering the dead into the catacombs of Kom-Shugafa, down below me. Nykyisen Aleksandrian alta löydetyt hautakammiot ovat puolittain vajonneet veden alle. Tämän lähemmäksi Aleksanteri Suuren maallisia jäännöksiä tuskin pääsemme. Mutta yllätyksiäkin voi tulla. Kaupungin uuden kirjaston rakennustyöt on keskeytetty taannoisten kaivauslöytöjen vuoksi. Mitä sieltä löytyy, sitä ei kukaan tiedä. Liana Souvaltzis jatkaa töitä omilla kaivauksillaan. Hän ei ole luopunut toivosta. Vähäisetkin löydöt ja havainnot ilahduttavat häntä. Esittävätkö tyttöjen asuihin kirjaillut kuviot Makedonian tähteä? Olisiko sormuksessakin sama tähti? Entä mitä merkitsevät nämä oudot piiritanssit, joiden sanotaan liittyneen Amon jumalan palvontaan? Ja onko pienokaisen päähineen esikuvana ollut Aleksanteri Suuren soturinkypärä, kuten Liana Souvaltzis väittää? When I'm gone, I like my ashes be scattered in the desert near Alexander. Well, what have I come to know about Alexander at the end of my search? Writers of all ages seem to have placed a smokescreen around Alexander. He has become all things to all men, both admired as the noblest of humans and reviled as the cruelest of despots.
Maailman valloittajan huikea sotamenestys, jonka vuoksi hänen lopulta uskottiin olevan jumalallista alkuperää, loi sankarihahmon, jota eivät enää inhimilliset rajoitukset sido. Ja koska hän kuoli nuorena, hänen saavutuksiaan ei himmentänyt edes vanhuuden katkeruus eikä fyysinen raihnaus. The myth of Alexander belongs to us all, to use as we will.